Amema mu nyina kwa aba aha Kumasi online TV da bu nyina masese enne manya mre na mone atena be sese mre na ade ba ko ahia pa ani se obehunu obi a nyame adom woni so no nim sunsum odwuma na obetumi ehunu nioma hodo a wo ofam ana wonamu a obetumi aboa wo kwa bia so ama wo so otimade ho asase ya tusu de bia nyame nipa ka oni sunsum a wo bre me ma odue sanse wunim de ekoso de beto no wo ha na ato de besie no wo ha na asi but wo obi a onim sunsum adwuma onim sunsum asem na odi wanim kan ana onno kwankyerefo a ene de obi abi bia anya de be ye adwuma san nti ada wo hia odi hunufo sunsum adwuma yefo de onim sunsum adwuma na Ghana ha ene wiase sesem redie amrofo no kura agi atum nti enye me na me be kan aseboi de wonim sunsum duma pa de ene de manya na oti studio hey na dance the ene manya na oti studio captain here me mfra no kura no oguram saa capito extra cash capito number cash coffee baba ene sunsum na no aside na ene sunsum no e say there wa compare on otena kurase pen kakra na first ye wo motoblu ye there anya de ya di ebo echi enya de ne o mo de aba simple no first ye no masa na tese ne ho di anga ezo so boss won ko a upro se ya anya so dago mi na mi sha ango foso mo ya da o ango foso afi o because we kom kofo afre me pa bisa wasa anya so get twice ai say the sunsun nyuma ne say obi abeti ase o they say Ghana there obi abeti ase say ye kan Ghana software ye fire na eyewa software atenie ba atenie la yes eni e ka omuso a so for you feeling the cash on say nkofo na hu say na enche ye the board be abesia 2021 the abesia bia ye be drop no kuma say o ba be tro ade o board so 2021 yes oh ba say budget na 2020 yes e tire the abesia ano de ni nya tro do me say be tro say o the board ba abesia 2021 de be tro 2021 the abesia coffee Ojaka sunsum na onzo makasa ye the Ghana betu say the yes dey free politics say waka but jeniye say ebi drop it no manga wasam baba za ebi drop it na waji so be you wafim na see any tito ana obi frame say onzo go fi boku dani eja me dani eja o heva na say ba me catch na wa no me na baba ta wa na be saka wasam we say ube you we asami na me ni so ube ya asam say na nyam no me na what do you mean na tia ada ho na wo sunsum na sunsu na wo ka na sunsu a wo ya tia me the old yeah good is what I don't know that was it but you have so they say my catch out say nyame intino also Ghana for them ya yem pa de pa okay okay say ya way na me wo ho ade be che Wednesday na no pa na ade we bie so we de me se me jai politics nanso me ye amansie ni no ese me ka na the wise to the no na the wise solution o za mama we horoso kra o se na the wise solution o so we den me da honorable bi e kire me na omato na the wise solution Bekwai MP deputy speaker oye mi krom ni ntina me ka no omo na nimre nya so be lusu nya sa so maka jo se dey me film na so abofo no oye dey mi krom no mo de me ko enti se me kan kakra Joe Wise na Joe Wise is ene oka MPP omo eda komaso pa wo ka ho ofi wo dey ni wa lusu bekwai enti se obi hwe omo kan kire no se amanse sunsun na onimu ade
ono ye o ase ba kono de amanse bro ni o se bibisa ana we nso ye amanse nsumo se ono so ye nti se mi hu de menkwa ha na se menkwa Kofi menkwa ha na menkwa ana se me ma do otiso na mi krom fo nso se sei they say kroma fo na wo so ti o za kroma fo na o se sei why no mo pen go they don't think asusu was something ade me hu dem kroma fo no so pe akwa no so o mu mi enu na se amanse o mo pe ba ko no baba say wo ya cancel na wi o Kofi na se me hu susuma ne ato awi na chef atuka eko no lusu wo hu no susum si ato aba na wi na jo wise enuma ye jogoti ya ofri akọ senka me se men ka politics biem nso oye me krom ni ne de se me ka che na on se de enetu aka be say aka few say 1 month and some weeks yes and message na e de ba no nso modu pa me no wo kasa na rade kirama de bi yes efie dey adesoa efie dey adesoa tin kofo so ofie firi abusia ye ka fie anye se ba bia wuti o yes abusia na wo firi mu no wasa no ye ba be Kofi and se ne da ne ye kon no mu hiti ye ne na de hiti na no Africa no ya be fa Africa be someone no masiji ayi continent na ama ye ntumi nguni me brother anyamwa ana mo na bibifo na ye na bibi papa da na the land is kind that the nyamwa na better na wo leader wo di na nimu a ono so obema kro na ye yi no bridge bu anye tamu ya beto aba no mde Sofia kwedina ogwa akoye ye wie ya amena no kra mo bo mo nka ngu no mo sa akọ unim de ya na emahi no o ye betitem photos be 70 ni etitem ye uradi ya ko antitemu sika na tumi gu kwan oh yes sika no obi agidi titem antitemu no ai papa bi ba mo so mo de bia ma no na sika o boy no antitemu kura keke o titemu firi ha kodu ba bi na so onya sika nkonkwo she Kofi enti to de bia no ba ya dwe say ye mpanifo ne mwa ne obi esi wo Nigeria ana Kofi ana ya hiti esi wo Nigeria Africa ye be wu na yawu shedi esi wo Nigeria sisi Kofi kum krofo kwa se on military na atiesi etimamufo so kum krofo sa enti aya na mo fa no ma say President Beka say ayana ni padwen say Kofi sunsumu nsam no da bia me ka say se nipa agi sunsumu nsam odi a ke nipa bete abraba ase eno ne onyame de tumi ni adom de amaya ene ye ba be kire efie mu adesoa efie mu dai adesoa efie bia ni ho adesoa ni ho ye nhwe do wise parliament fo nyina ya da no ministers nyina ya da no efie fo so mo mpe no adoni asem okay say we can ya to a chairman zabons yes mbrebi papa na so ye shifu yes ye kan wa say and this if okra be if okra be patch o man say on fie parliament wo na mo na mote ho no obi age wato oh yes tena ho enye parliament for so na be 2 kroma ba ma enti ene message ni modu se fiefo ka so mo ntia ase wa brabo ma oboa ana afen no matewa se ba oh okay enti Joe Wise any a perfect example yes perfect example o se wo ko so na fiefo se ye ntia ase a wo boa MPP for se wo bo no homode ministers for na me hwe one of interview bi chairman Doti Ahia chairman yes Tamamuntimi ose omofre ba kono ose honko president da fre no so honko perifo nyina fre no so honko obetu no kofo nso eta nachi ade betum da ho na mu se wolusu enti so wo hwe me am nim se kuma so online de achi traffic o ba bia the wise me kai se na me TST north obi enti no on sorry nya saade a se ne papa ewo ye no moja na de ba ye sa na be ye so ka se on sorry o kwa be Kofi se on se nipa nyina sorry ye dida
ye wo kwan a ye fa so ma nipa koma ba fom eno physical side o ana sunsumu nsam so ye de ewo ho ata de na se ye ketua bi for profit akofi na me ka se nipa adwen no ye ketua bi na wo fia bi before ana nya before ya no so wenya hwe ye baba ye rally ade kom de no asaf de sika tena kem no aba be gina ho fira no pe twen no kwasem o kon so obi ama ni nsuo ma na be odu fi o me a ndide me ye as foforo ba obesanko hey politics ya Kotokone house me nkosa de kotokofo aye mi si obio me twa seke ma te per for betans we de esremu amaka uma ya de ni umeta echi ehia mo bo so de ka Kofi baba zamra sunsum no kwasem efie nyina nkonua na efie nyina ndeswa adeswa ne bi ni se ene de Joyce abontin sofo na wa abontin ne se oye best fiefo so mo mpe no onko other na se enti abrabo no eye fie abrabo ye dey eye fie ye to primary kakra bi abontin sofo na tu yo ebi kra no na busiafo anto bi afei na busiafo beto ekuro muni nyina o ka be kwai ni nkuro atwa no wahia do papa yes me krom ka ho me to baba no oh yes other than us yan hwe chief menshia no fo say ono an kro from for na to man lusu ye honorable Collins yes ono an kro from for baby a ye wo no ho no say lusu ye oh so mun sam omo an sa paja an first omo aso na sa born from enti ye ka sunsum a ebia na obi hweme how ene amane ne kodan na bi na tele hyebre so oye bibi enye afia pam bi abetena o hyebre da bia me ka se bompa ye ne de wo mre ne adwuma eye okay police are chill so the county insurance we need lances no afro offer na bra ba dim ye so lances na fabra yanka se fro offer bra ametwa bia I say me banza o say papa o se me ngro me nika oh yeah wada gba yeah bajo paso bacho oh papa o so ntena bia mbo ni choye oh ya pesia ye nkwa ne sa say ntini ya say so police chiwa o so me mfa won dani wadudru ha wasoro what do you about so uni de na everything oh boss enya hwe we okwa atra oni we kan ne wo be kasa ke asem no na okwa ko chire mu so okwa e ko ti wo no asem e hu bi anim o na asem ka hu wo ma ka meka o bi bi ado ko kakra ya fa unshum na we de do kwa ko na we case udu ha onu ne go back ha o de lokino parisho amena ya wadu pra kofi ya mtadi eni pa bebre wa brabom samre ya da bia me kase efie hawo ne efie adeso bia me nani pa kachi obi hwame obi no obi na ya adwuma mu nyina agi pay baako enne ono nkwa wontim nya hwe wa brabom enya wo na obeye bi wo fa pani no ya adwuma wa ban enno mo de papa bi bai na training college bi wo ba bi no na head na ni mienu na ye dai afira na yire wu agya na ma ne kɔ de ɔde ne bakura no onya obi mfa ne nye de emba ɔse tam na no wo school mu no na ɔde ne sika bua fie na ɔno ne wo fa ɔde ne kɔ school no obewu saa no ɔno nani ye dai afira ye ne wo fa na ɔde ne kɔ school nani ye dai afira ɔno nso ani ye dai afira enti saa de na be yesu sanso bi abetofie obi hwɛ me ye wo abusua yade ne sei me ma me nya pressure si kire yade ne ku no ye twa me wo fa nan won hwe ye betwa me nan yare bi abafie abusua no ye nyina no me na nani afira we nso ani afira ɛno na akan amamre mu no o kwawale etimi ka to se fie we de don't go there yes enko
minima busua bia nana odi kan be ma no obewo ne nsa posa ne nan posa omo yaya papa na ntumi an survive na tim okoy ne ba odi nkan so sa sei ne nsa so posa odu so anyini kakra omo de ne ko hospital wi matise wo firim yaya na chese won hwe ya se beto aso aso sa enti se obewura fia da bia me kase hwe yan hwe aduana form a na yan hwe asona form a akona form a efie bia ne apamo a ewo kuro no ana yan hwe kurokura ye free so next week ebe kokura ye free so na ye wo abusuam fi se me check me kura me free so a time a enkofo bi di yanim be 3 times 4 times ye nyina ye free prem de ko je so bi anko university aguvi ene ida adane omo wie ye ni nyino bia nipa ba ko pakra ntimi anko SS kofi yene ye wie ba che no me set no obi anu okọ SS ana masharo zo otbrofo chewo obwa hwia aguvi o so ya de chewo na obi ago school otamale free education enti apamo a ye ka ho asem nyina ne se gofi de enti a onyamiama ya tom ne hunumu ne ntiase ne se enipa bebre babraba a wode ya hye obi nanso efiefo ka se empuna na epunu on say na yama reference to chief enijo me madam for on there me chibede ma wusa wa madam for no ana yemla do wise me am krum to abama no so atade na se efiefo na asore se opeo umpeo ken be you afro atade na se enti abrabon no nya bonti sufuo enti se obi hwame waso awale be ma papa bia ba na okọ nkoa no obi no ba wuwi a ompa wani mahwe uso sikamu a enyina wadadwe won se edan na ekoso wo mabusua mu hwa wona na hwa wo fa enne ye ma wani aba ho so ye Africa ye beto ye no ye mpanimfo ni di abro ne enye ni ye ni saa na sanso ye de ko broni kuro ma awokọ ya na wo fa bobra no de ne ho ono nso ba beto aso yenya de ne de obaba be bubu no aka se me ye no akosi foforo no hwaja dada no ha so atade na se me pese me nya trace e wo de wo kani mu a way back emra nyankopon bo nipa de ba sase wo su no ho ne ye sase chichire busua ba me nya sure se nyankopon timbo etirimu no no ma nipa chichire busua ma bayiye ni nyoma bia ba ba ye abusua ne fa pe kofi ba ana ye de na afi de ye nya ye busua na se Yesu Kristo tam na bayiye ho o me nkase ne ni ho bonsam no ere bonsam be wura nkofo bi na bayifo de kwache sa atare na se bayifo tim me so da se huri na huri be yi huri ada no ano atare na se enti sa sunsumu nsam ane de da hono na da bia me kase ade a me suma ni papa ye fie yare re de ehu fie yare say fie pa de yare to so a kofi se na da bia me ene na me ba na kasa se enipa enwa na yare nche sika obi hweme yare bi ye ntoya de ye fie pam to chebere so odi atinti o man Ghana ni wiase na nkwa mbre bi adu se ye hwe chebere na okra boa o mu abrabo si uye adom ni tumi da so ti ase minima fe kofi obi aba be ma no so odo no ne be wo ba ko ana nipa na wo hye wo ba no kura wo kana asem kura se be nye oba fu oba wo hye nanim ne bo ekosi na chitu so oba wo oba ne hefa na efe o say oba hefa na efe ni din di oja nyame amanse nsoroma ne number ne gu kasafoni ni so no kofi fa na ne ntwetwe nkomo na de wusunsum kofi ade obetuma aboa kofi me busa o question papa na se efie sasa yo ya ama titi yo obi ani ba bi hu oba hu aye ne fe za obi oba nanim dua etimi yo obi fe oba ne boso kakra etimi yo obi fe oba bi wa wo hwe na chi a anu nko etimi yo fe oba bi wa ne sere ye ne semu gire etimi yo fe o se ye wa de bi fe ne dimple oba bi wa dimple wo na hanna o ya na yo fe oba bi wa ne nantu kakra na si fom no papa sisi ya na opa mi
Say much Ogo South Africa Ghana for say o Ghana hanko nya oba o half caste. Enti za anye ye kura o South Africa no half caste. And then o betra. Enti asobi ayi na ya rahosam. So oba ewutimu so won hye da nyi chema bia won ho a anka ye ni si dwoma ka mema ko no. So onum so wotisi abonten a. Ema da ka mu no. Omo ho nya fe no eye mo che omo ho fe. How do you do? Ona why statistics? Yes. Okay. Let's make a research. And your research next after next week. E dey ntia. On say obonefo hu de fa na abetena so. Okay. Entiti a yete oso ni nyina ne say ye de breguo na betena wo hyebere so. Obi hweme onko a wokɔ a na wasan. Wada adwe hu da. Oda ye son te say wabrabo ne kosei. Efia pam a ye beto na da bia me kase. De ehu pa ne say efie yare ye wo ho a. Wo hweme na onim se na wubi, unua bi wubi, yare na ekum obi no aba wo so dia. Obekɔ. Entina ho obekɔ. Entina ho na obetima wubi. Wubi. Odare na se. Ana yamra efie a sunsumo yare ne aware ewom. Obi wo ha obenya behema pa ni monyamfo so won fa hwe ba fi obabram na kwa akodi baabi obi nso hwen wo ye adwuma pa oso sika mu a ne bosome ne be so no me kai maame bi a na oye bayifo me nam tu bayi ne tata na me wabo okay na ono ne bayi ne se do ye ne se ta mo ne ma ebenya sika bi a na ye bedo makatua no wayare Inti ebi a one man kana kwa ko hene ya ya kwa ko hwere nti oye sa no mde no be na say kan ko yensa me fire na ne bad boy be man mu nyamfo boy ni nya juma o ya juma kaka sasa na say ni kunu na one ne tidem no otena no so de ne kwadidi wa she na satam sa dance we amasharo me de mai bia me yi dance amasharo e be pie so Tama maame no kofa no ma waba ne hye no waboabo amashakra maame no interview no me ya amashalo of Aisha ana tutu sa ba yie no free we ende maame no te hɔ na wo de yenhwɛ nanka ayi bosumi bia okɔ hospital be 20 bosumi bia hospital 20 sei sika sa ene ye de ne kɔ yes hwini ho ne ayi na ba obafia popopopopo no mta ne ko cheska entu de say free insurance card dopin say oh enti hawo ne amane bia ekoso woni pa bebre hyebire mu e bia na wo hwem so bibi mu anyina hawo ne amane bi na da wo so efia pam kura ye da wogya me pesa wo hwe efia pam a edam fie mame me pesa wo hwe efia mane bi edam so me pesa me hwe fie gina tuo bi edam so da bia me kase ye de sunsum na onyame de amaye no onyame nkonkono kire se fafa ne de afa ana ma wo de ne yesoro ko to de bia wo mpla ne kura free free ba to betra na susu na chota ha na wo me yesa me kwa ne ma ade na ba se ye mfa ha okay sa na tie ko susum na no kofi anodin and the full captain ya come say one life for the ball me mama me nya asem de enso me ye de azofo ebi zo monti ase azo monti ase munima be no ma ye na fi ade na ase Saba gacha so ni obi any competition azofo juma no competition but wo de na nyankopon de ama na wo ye no they say makwaje Bedford Lances agade anye ye be kwa kotwi Bedford no obitim bia na anye ya azofo juma na ye anye ya o da binya no na de sabla boy ye mpanifo no ma Ghana anye ya ye be kwa kotwi Bedford na wo waso abode na begu ka no me majuma no na wo wachika ye pe we ya ye pasitra we ya ye pasitra we ya we ya tia go firu wa na Bedford no tra bi mu da oto nchire no I'm say once or twice bi tata mo hwenua yi na deda mu yetimi yi kronkronkron na utimu a wo do are dia adini can't be was na dwa na pagya se na sa atom tutrum Africa every abako Africa Ghana de eje ye nche yo eje yes ana yesu ni ya no odin ti se dia se ni bibia bi eno ne nsam a ekoso no se
ye mpanimfo na bia de omudi aye no first na obitimi do koko o se hwebeto adum fie ne obetuma do afuo o se hwebeto adum fie ne obetimi ado obeyede timi enti hunu se enoma ye dai asesa enei abrabo na ye bono da bia me kase enipa bebre hwa me sambre da bia wo follow me oja apam be ne di mabusua so wo de frɛ me apam to mi be ne wo fie ho honhom be ne te abusua no so me ye de twase me ye bi enyeye o haw ne amane na te me so kodan na bi na te me so nkugo bi na te me so yare bi na abeto me sebre so machina solution ni ho wei no nyame de adom kese de ama me obi ba abrabo na mo bibi na kutamu empanfo so twe ade na mma na chese bibi ne kutamu ana woni nan a emfa anya so okobobo boy de nan na ede ebo wana ntusu so obetumi abopa ano no so ate ade na se ade obi vuva as a was listen ba no be pass makano za mami musa saji wi abusua ye aka na abusua ne yenim abusua be nso eno ye nton anipa bi abo ewo aduana ewo kona ewo asenie ewo asona ewo oyoko ewo bretuo ene de aka bi amatumi ankanka ho eno na akamam anipa bebre na t-shirt ma musa se sa enton ahodo nso a akamfo t-shirt ne sunsun bi de atira na bosum edi obi bosum de atire de me bubo ni nya bosum ofi bia wo bosum ebet o de nas ye be peta ma bubo fi bia bosum edin a ye de tutu bosum no so hwe ma men kan hintasem se onni sunsum a ebia efie no wa ha na so bosum ni din kura ni Ghana din efie no ewo kumase efie no okuro mu din no mo bosum din na da so no kura enye kumase din etelu ko enye Ghana din obi ti free India no ba betam so yes da bi so bi tibebu a ko Togo obu ko Nigeria obu aye na nanam ko ba bi Africa no de ya dai okay otade na se ana no bedua ono na bedua na fapem ho obi won so abusa se ufie na wote no me fie no wa ha na so me fie bosom nsu a me fie bosom kom no kra na nsu ni na ho yeah kofi ye zunzumu nsamu ye num zunzumu nsamu eno na onyamedi atom ani tumi kase na mehwe one of interview bi na lady ne ka che se Ghana fo obeti tumi a ewo mo ho a onyame a che Ghana fo tumi na so Ghana nim tumi ho ade ye da bia bibia anya papa de enti a ema nipa brabo sai ne se efie bia anayoko anadua na bretuo asona efie bia wo suman anabosom wo fie o eno na on se de aba no so obi se me ya asofo ana monyi mfirifio da bia ye fie japade enti se wo free se wo ye sofo wo free se wo ye kristoni na wo free se ompa bompa ye ebusa urade se dai na me ya metimi ayi me ho aye dai afrim okay fie japade no no oye sofo anasa obi hwe a wojadan na metimi ya me ne me yefrumu ma ye be free ho ompa na obi ye dai epe okay hot ase pa ase pa because head ya ompa obi di open ani jo wona wani nyi ho apese oyi utifra ase but obi de waye na wa tu ma menfa abusua ne bi one of baako bi nye ayi entre ehwefo ne atifo na ewo yekrum ti yana nanom bi no mo ana omoye se omukotena baabi na omukọ no na omode bosom ne ye dai ekoye omode bosom ne koye no ko fie ho no amabi no ma di ye bi nso abraba ye dai ase enti ba ko obesore ya wo ye ohene no ana wo epanyi wo fie no se de se wo mpebiem ana eso ne dai se ompa baabi amukofa e momfa anye dai enko okay na omode kono ti message ni pa omode kono ana omode odwan baako sika ka ho no mo ye ho amamre ana omode ma ka ana omode ka ne koye omode koye no abusua baako se omode onei omahunyame omunyi biem okay pani na o abusua pani ofio no so onde omfamre obede okay oje ya no ni pa baako fo no oso obeje obi a se onye onu kwado so obeje oje ya no so ohun odwan no oje odwan no mkoton odwan no okay Kofi aba video omakoton odwan radio
ɛna ɛho ade na etwa se omo ye ɛwɔ fie hɔ no de omo anya no de ade na koto enti ade na ɛda hɔ no ama omo a efie hɔ no astate a ɛhante omo ahante ono ne omo koton ayi no koton odwane di ye ahante omo ko the entire fie of yes and message modu wonu so bitimi koya ade no ono sa nipa no kura no ade ne nka no na mo a mo fie no abenya o so ene benya so ndi so bi hweyen na ohaw amane bi na to so ene me wura apamu oja mabusua ne din di sei hwede edi mabusua ne nya yare we na dafie amane we na dafie ye bibi enye ohaw ne koda na bi na tim so ye de ye fie ne ye yare ye fie no hwe me man munyamfo a me wo mu nyina o mabra ba asai opa cheke wo famo cheke wo busua mo cheke wo ma me utresi abusa o mababa wa mo ho ofe no be ma na be hu no ne be woni ne wuya o mpa ne biem oba Ghana ha ukọ ofie asa de na na etie abusua bi de enso ne se omo hwe mema omo nso de ne se be ma wunya be wura ma ne aye kwado nto odare na se mi aminim bi be ma na ko haware yes kofi ne ye jimi minim fie bi a mi ana mba mitimodo ngo me fie bi a mema ko wura fie o wale ye nyina na okwa wadwuma be sei na wo somo oba no na ye didi ma obidi so enti ni nyina be ye apam ba man monyamfo pa na wa ya akra me yiwi de hye ne nsa oba ni monyamfo pa no wa sika enne wa ya mobo no sere wadi eno na wonyame di sunsum ni hunumu di amame a wonyame ya da na di a kire me aso obi hwe me na ohaw we bi te so ni nyina no so ya na da ye sonso biebie so ma hu se sei na ede esie obeson da na wo krom obeson da ye na wo chiskwata de o da ye son ya honhom no kwa bitimi yi mu adi o da ye so kire enipa ni bi na da na me ka se sika wo fie ana tumi wo ha ada na wada adwen ho da se etora bi a ohaw ni amane bi da ha utimi son da ye na obi aba ba kire obi bi utimi sonda no bia ba be kiro bibi enti so wo hweme na wabrabo no aye fia pam konua bi na da ho e bia ye do tu obi ensunsun so bia beto so obi hweme samre ya onyame tumi ne na adom ene na basa kese egusu a eye kese ne ye mani party asese abusuan konua ana abusuan deso biara e da wo hyebre so wo de ye adwuma sem wo de ye sika sem wo de ye aware wo de ye ba wo de ye mpaja e bia watu ho na mo wan solution ma emre na du se onyame de hurumu ene adom ene ntiase de amayed se yare ne te wo hyebre so a oman Ghana ni wiase nyina mini nyame divu a ayaresa dum kutamia ano den na eya bofudwuma ebi sida na onyame nam ne tumi kese enam na ba ani ebeko asori fie ni akọ heavy day dance wo abeye operation se de be ya wo hwe me no behuru sha amfa se ma ye ka nyina nye tro dance pa free ni pa mu ba no wan kasa be shock papa na dance de enyem na metina ha na meka wan asem de bia hu video ni bi so we are doing that to encourage you out fie say masa Emma sa trouble no ene oha na eda wo so ne enku yesa 77 wo nje nyansafo abranya me di for hekofo a omu case ni kura chen wo de omu ba yenso na omunya dance kese a omu di serious omu fruma jojo wo ye den fa number no ene papa ntwetwe nkomo but ansa na ye be kwakọ video no mu sa se eye den kwan be so witimi ko no ne sunsun bia kwa akohia no amani suman no de ababata busuan ho na edi obinya Kofi on say abraba ye bo nyina ye betu bibi ntia na efie bia ne wo haw me kai nansan na me baba ko na ose omna na omode ndo omkwaje no beni okay na afi no mo so mo bre ntino ene omko beni ho na me kaja te mo ha mo ho ehun ya me kai wa ntie na am se nyame adifo na betimi adane saade enura me wa no ba o se oja so kan yo omekwa aba mu huhu hwe de nti a se omukwaje saade ne besi a ebia de okwaje baaye no ma menkyerɛ de nti a ya na edi asunya no ebia ofa ana ona na bi ne kwaje besi fie ho okwaje de baaye no na ono aguso ensa ono asomade no se moja nso a otwa ede ye
uye no obi anye ade no so da fie okay ene ma se dimo it is ono abe demand na ade samo nsom me nsom aboa mo yen hwe omo maame nom omo wa brochire omo yesikafo yadefo a omo maame mo no omo ne nam eko ba bi ko giregire omo ma no se omo ma no adwuma be yeye na sika be koso maame ni wuye no omo ma no sika nyina ye dai abafom saa se mo e kan obi abone nsa no sesie kofo bebre wo ho a na omo maame mo ne nante ye dai e de ma wo mo maame ni wuye no na bra bo asifom se ne o maame awu a amanse sunsumi wo ho no kwasem frame na me to aso nye sunsum adwuma no kwasem Captain Fantastic extraordinary Wami kwa so no fi blessings ya wa to msiafo senior papa kana adanse ne de eye chawo ye kase ye de cha ye beba ma wankase won ha wo be hwa ma oyi ye friend say ntezo keto na tima firi wanu ma tofom atias wanu be so but ye wo wa ide ma woni hwebi aso wo te bia bi mu na enya ana wo feel say eno anu no a we e be sesa wa adwene ne mum koso afa number no any amanse nsorma ogenya mentwetwe nkomo abraye ko he video abasesia anse tinyami na mi bona mani ye no tenya mi no tenya mi no tenya mi amsa obaya no se obi operation afa na nan ho afi so oteya wo ni papiam lachi enne bebia o se abra na oda ho no ohunu se ne nan no ene ne nsa na ewo ho na eye ne ya no bibi asomu muso ne nsa ne nan ne den oteya se emu ato se ke afi ohunu ewiem se ewiemu dane saa ne oteya ne se wote wone se wo ka kira ne se afi de mawie ne ewo ni pedie mina enti sore ewa na na rite bon so much Jesus onyame aye onyame difo nyankopɔ wonhyira no onye okese onto nkwanem na udin no enkoso na endura chiri na wiase na amia ehunu bi ya papa yi ose yade a na da ne so a na otete pa ne asma na edini nya chepa yi afi so na na chiri kase nyina o problem ewo otimi bowa saa senka saa bere ko ba bowa ko pem se ade ebeche na ohunu se da bi odi achini obi ko hospital akwa sofo ahodo wanya ya sa si a oba na obisa se ya be na ha no odi to wanim na wo bo no operation no na oda ho ma ohunu se bibia ba chichiri nipadua nyina ma ne honam nyina ye titiriti ena onipa bi ne nsa e press ne boso ene na koma ene ne nan ene na chi o press na ko pem se oten ne se o ka kire ne se afedie bawie madwuma ehwa no so ne ti o se sabre o gina hoi o ma wa bi baby a na ye ne ye gina on depends ni bi o ye operation ni o mu se fa ahudie aye ne dia soko ti nyankopon on sha no ga okese na wo mu se ampa o nyankopon na yi awie be ayemrade na ye bo so much Jesus o tenya mi na me fra ni anse tinyami na mi bona mani ye no tenya mi Oba unsema urade besina. Oba unsema urade besina. David Bay. Nyamidi for me aba so jamenche wo se urade enya okese. Me aba so ka wona urade na mo so bo mo operation. Ma abofo ebeyi yade bia efiri wo nipaduam no. Me aba abra woda ho no den na hu ye na den na wankasa course wo nipaduam. O so re so say ne sitie. Yo me da me sera me body na eta na hitini so be ne na se muntu so achi ti se o so be na nipa bi am say ne city jamia do me se edam we yetirim sa ya yemu adwuma ba nsem ama Jesus o ba nsem ma Jesus o ba nsem a na so urade ayi bia ma nyame di fo me ma me so twa nchen se urade hira na urade enya okese aseko ye Paul wa mantem na so wo sina di kanfo no bebre ono so eye kan wona urade na mo so eye mo operation no bi na mami abra woda ho no den na hu ye o so ye sen na oni pa bia mo city nya me hu ya ne se me sisi ene mechi eye me ya pa me ba
afi na tweme konform se tweme konform se and to me sorry ti me ho se nyame adom se o sorry and so ho net se me ho ye pa na o sisi ne no so ye pa se no wo abo na ba e pa ha no ye no operation me now se na ka me ba na me tumi na te kura e na nyame na me so ma me tumi na ntinti we me se asientu kura bedru na watwe se na me ba na kokora ye dede bi ma Jesus oh ye dede bi ma Jesus Ojenye mi na me fra ni e I say kinye mi na mi bona mani e ye ojenye mi no ojenye mi ojenye mi no ojenye mi said they call hospital oba won sama Ewurade so be sia nyamedi for mama so say Ewurade nya okese na Ewurade sia Mekan chene say nyamedi for mama so say Ewurade sia na Ewurade nya okese o say oba ne sisi na apostle kese efinity e be kan na ase de o say enye ne kese sha ase a che na wonim aduro bi a onomye o say asofo so de watini pa nyamedi for sofo ya ohwem sesi akra wodi adanse se ma me aba ho wantumi anye na abra nyame na mo so bo no operation we a wo sorry ya nyamedi for mama pe na mo sa na ona na mama hwe o say ena wo tia abro bobo he ana no no pija me sa o ko na chi na ba reverse na nyamedi for o say gina ha aseda enka Jesus ayo nyame na ai Ojenye mi na me fra ni e I say kinye mi na mi bona mani e ye ojenye mi no ojenye mi ojenye mi no ojenye mi nyamedi fo nyankopon hira o sister yi so o se bra o cooperation na nyama bebre no de na nyu ye to no akasa de betudwa na wa mu ne Awurade afa so aye me da ho no me hu se enipa bebre twa me kwashia na me hu papa se ogina ho no shatade white na ade white e bona no eti me hu se e pai me mu se na makoma no obi ti o mu pane 8 shaha na oyi pane amane bi botire ni bi no na moja ye ho ase arena achi na me yam no so oyi bi fe me yam no se e fibroid nti ade a me da obi ho yi Bacha se wakuna ho opai wakuna ho eyi mpane 8 aya ho we na achi efiri mu no sa pai wo yam ene oyi bibi fro no ka kira wo se e fibroid ti wawie bakoma no so me ho no ma me be bra ko no me ho no ma bo se asamate sharp baby ase ade ade bi a wo ho no ti na se fa me ko da hospital because of akoma na me pai ye no na me shegu ayi o ma ha wow kwa na me hu ye me o me tiri mi ni ye me hu ya na se o she doctor for coat ni na gloves ayi ni bi na sa we me so o train me ye doctor na just wakuma no odi akọ hospital se me press kra me ti na first me di me sa pains in the say check you Before say I should check your heart. But Kameno Kobin and Saka, Utimi to shake. No, Empire, yes, 8. Wonderful. And also I answer so a pie home, AGBB. I also fibroid. I sing an extra here and a fibroid. Check into my check me will be. Oh, when someone more Jesus. We now suffer one of the Elma. That Casa. And you mean a mighty. Daddy. And you've got God. Well, some Emma Jesus. What I mean, I'm a friend here. I said, can you mean a bit on money? Yeah, no, Brian Sana, me tea yaw pa me bread. A do time I must start to operation now. A young thing about me. Young Obama sama Ewurade be sina. Nyamedi for that be so dia wode be gina that na e ohene ohene. Pressure dey operate Prospect. Nyamedi for that be say abra wada ho no hu ente abofo be gina ne nchen. Na abofo no be mbe ye ne ho adwuma ye na ya sei no. Ano mo ye mo adwuma ano mo ye ne be mo adwuma ano mo sa ye na kuma mo adwuma
then abra over now say o prosperity send necessity but no operation so call we and send necessity prostate no kasa better I come according to reference kasa I imagine so reference and so the free and public things have been me for I say Johnson so what the war yet what make us satiro to me camera wait champagne for nyam grand ya no mo chale atete no nyeba fanya obaso we no yuzu chele dada ma fanya chele dada hwana se mane dada ase wo ma nyame difu oje nyame di se pressure ne da ni na go and check oba ho se ba ra go powerful bon some kase prosperity awadi atini mfe bebre na nyame na me difu so asano yade no onso tifi ehwe yade bi eda so no fatu ni kabesia amanse nsonoma e wo Kenya ase abrosan ase na rade be ma onso ti bi gina hotene dia oje nyame a chemade oba won sama rade be ye bi dia ma na me di fo ma me si wo gina o se rade nya okese na rade koso nya okese na da bi aso ba koso aka se rade nya okese mami abra woda ho no den de koso oni pabia o so we ye senior city abra nya me di focus wo ye operation a ye gina di eni hu ya afi wo sa da ni wati no den de koso na o so we so den na si me da wo na me ye mu ya me ya pa se de so ko ta ba de me se de ene me na ni nyina ye na ya de be so na wo de be ye operation se ya me se please ya me ka de me ma me su bi ya de ni fi me so kra awu yesu dem amen amen no abo se ne ba de ye bia ma oje nyame na me fra ni e I said nyame na me bona mani e ye oje nyame na me nyame sister ebra wo ba Onyame di fo Nyankopon sha. Yes sister is woman who adwiri ni papa. If we say we are chinchina wachi no and then when we say we share Nyankopon. Sister, ebra wo ba ya no Nyame di fo what the how bi ba. E dia how na de ba na dia na urade aye. Patrol ho break na na o meso. Na bra me to fo mo na say bi pese. I just saw that one at second ya cheche. Enso ntimi ne o. Me tija me ho ba na me ti ya de mo ntuma che me ba che me se me nya fa ho de bibi experience. Na che so ga ho na te second bi ya cheche o. Enso ntimi ne o. Sa me ka kire mo se ya cheche no. Sa pepepe. Ti ma sane no e rade na ye bo se mai. Oh, bon sama Jesus. Oh, bon sama ba ni so nye bi ma. Na me di fo wo ye enya ko na o pese ne wo be dia dance ni bia we de adana wo bana ne ba na so ma so we dia dance mami so se ba de sha na ba de nya o kase mami abra ko dai no operation ko so no den na hu ye na o so be ye so no e ten ne ba de na o jenya me so ya ma me chi no ebra operation ne ko so me da wa ni mo se ase bibi every me mo eko ti me dane me chi no na me mo se bibia ye free mechi enso ko afi me sorry ya no na me ba ye na me ntime nante nso me sorry ya no me mo se me ntime enante ya wa ya se obeya ni chance bon some Jesus bon some kese ma Jesus Onyame di fo Nyankopon won shira wate Anodene. Onyame di fo Ewrade nya okese. Awieye bere die. Onipa bi a wanwane ameto ade. Ewo so ye ne nsamanse. Na yade ne duru han so de a se ne sitie bi ebebere ne ho ase. Ya papa yi ono de wo so akotwa scan. Otwa scan no ye so anya osa. Osa na di ne sumfie bebre. Ama na basa be kanachi. Enti onam ono a wontimi nkoto. Ono ontimi boni mu ase. Ono a ne nante akura ne emu odene ma no na bra operation ne course a oto ho no wa hunu hweye omu ya ne se usunsum aba beto ne so na sunsum ni twa ne ho hia o se sunsum ni twa ne ho hia sa e beto ne yam e wo ha na sunsum na dane no na chi na ne nam na chi na twa ne ho hia na twa ne ho hia afei de oteni bi se wake up eno na ye wo brofo na Nyankopon license ama ona wo ka no
ɛno na wokae abra wokae a na ne tee no ɔnte pensi piapiem na chi wonte ya obiapiem saa abra yɛ ogyina hɔ ya obetumi akoto asan sɔre nanso aba no na wontimi nya hwee ɔsa no nea na ne yam ya no onhunu saa de ne piem ɛwɔ ne nipaduam sɔfo dadi kasa koto na wɔn hɛ de ɔnsɛmbɔ ne mu a Jesus tumi bɛ na wɔde kasa yi wɔnwanwanie wɔyɛ wɔ tumi bɛ na de kasa yi abayarefo nyɛ yaresa yi ne mɔmɔ kasa na ani bie nso nyɛ bie madere mu mɛtiasi ɛgya dɛ na wɔka oyamedi fo aka baako ɔso no deɛ ɛne wɔn a ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɛfiri sɛ mfidie a yɛakyekyere ne de no ahyɛm sɛ ɔsɔre ɔntumi nyɛ sɛ kɛkɛ ɔmfa n'akyi nkɔ n'akyi mfidie a wahyɛm no sɛ yɛka sɛ yɛkan a asɔɔdan ma ɛnkɔ ha na papa yi sɛ sunsum ne twa ne ho hyia na ɛbɛtɔɔ n'akyi no ɔhu ne sɛ n'akyi no asɛ obi yɛ biribi wɔ hɔnom saa bere yɛ ɔtumi ogyina wɔ sɛsi a n'akyi no na ɔntumi nkɔ no ɔde akɔ hospital akɔ no ɔbɛtumi akɔ n'akyi abere a wogyina hɔ yi yɛde wahyehyɛ mfidie mu did I understand right? Yes. Like this? Yeah. Go more. Yeah, that is no more there. Yeah. And no more. So I thank God. Michael. Me too, me I can see. Jesus. I will be a one. This is an operating prophet, the only operating prophet in Ghana. So I invite all those with their sickness, their illness, to come here and get healed. This is the only place apart from hospital, but this one is just from God. You don't come and you are healed. Are you a frafra? Frafra. Say it in frafra. No, I'm busy. What is color the Siam to some better? One to make a basin. Can see hospital, but a couple of pioneer, we both to volley. The some one color, bow operating doctor, operating pastor, Bukala. I put it by Enga to sell from home. Bon Sankasiya pa. Obia dansia penako. Obia dansia penaso. Ojenye mina me frafrani e. Anse tinye mina mi bono mani e. Ye ojenye mi e, ojenye mi e. Ojenye mi e, ojenye mi e. Ya sister yi so obaha amane a ode ba ya de eso no ye kentema. Meja bibia ma ne frisa ono na atene de enti obepai mu no aka de awurade afa wo so a saa bere ye oye operation no ato Bacha de di kan me de na ase akase de ma o papa di fo oje yame na chiri sa ba na ha me ba ye na aye me difference kura bi se me tuma so onyame bi o wotumi bi wo saa de o se aye ode Matime wo se onyame bi a wotumi bi wo saa dandua mu ha ne. Amra me be gina ni mi ya na papa di fo de ne sato me so na me da afo mo no. Enti me da wa saa se ma so da ye. Enti me da wa na nkrofo bi ba we de wuchi no ye pe wa wie o na wa de wa yere ho a na se de bebi oba bedu. Enti me da wa me de ma hu we ma hu sa se obi de ne nsa aka me ya furu ne mu. Enti nipa no ye se obetia papa odifo oja no. So tia no. Waka chan se we de wo sare a wo se wa ne wa. Na de aye onya onu mi se aduro ne atoa na. Awa ayinimu nipa na obejina me se ya to me anka mewu anka mewu dadaada.
timi de mi sa ha ma be de papa odi osdifu nyame waje mi awie nti wana na ade no so wode ase obi di ne sa na we na ade ne twe timi wan se machi ha ase bibia ba sho na tu se pam na mi butu ho nti amra mi butu ho no ma hu ne ye na sa ankrofo na wo gina me nche afi de me hwa wonam a ma hu bebi a omo ye de omo de fa ya hwa na me so de tie ye metuo hey metutuo no hey eti mini aba se sia wo gina he odo ye mo bai wo de wachi bai na wo nante mu kura de sa bere ya wo gina he e de na obetimi aye ama wo mo hwe onyina hunu se ampa ayaresa nwanya na nya ntro aha me be gina e de na me ka se nyame yo nyame no ade nyame ya ama me de no se de aka idie ewrad be sam yale ama se atukuru abla e ma bie ma me fa nko ba bia e bie de me ne mo onyame na aye fasida marate amen me wo yesu tema ni wona si die oba won sama brade isibesira boni ye na brade ensira nyame di for that so gina menten o se brade isira na brade nya okese abra operation no ekoso no o se de ohun ya ne se ne be ma no apagya agina so be 10 seconds o se apagya agina so be 10 seconds na asan akofom na asan apagya o se 8 years ni empagya ekra da 8 years ni pagya ekra ba abra oda ho no ohun se apagya agina so 10 seconds na ko na asama ti wode adesrede ba ko na tu anim o se abra ho na ba na yire ko etine na yire ne hwe na asan abanti wansan mra na ewe yesu dem onyame na aye fasida marade Ojanya mi na me frafra ni e. Asa kinya mi na mi bona mani e. Ye ojanya mi e, ojanya mi e. Ojanya mi e, ojanya mi e. So how do we hu bi? Gwa wo hu bi o. Adansie pa nkofo di wazo no fie. Ya me anu ni kwede entena semfa wo ha no. Entena ho sa o. Wo de bra, be ye o hwa ade ni. Kasa be so ahwe. And the uncofo di adansi usubedi baba coffee but me wajiri say e boy adansi say am wajiri obi wo prostrate obi be mawu obi sisi here obi free bolga bolga ton to Kumasi bolga ton bolga to Kumasi bizanza di voni wo ohun ye ka sunsum nyuma ana na make say obi hwam na yare bi na to so be ma na ewuo obe ma ye kete osisi yare bi na da wo so ade da wo yam doctor ka che so wo fibroid yare bi e da wo hyebre so na wo de chinchini ache no onyame adom ne tumi kese ne abofo djuma onyame de ama me ne nti no enso sanye adom kese ebesi so ebia na wo so wo hwe na efie yare ye ho efie yare se ni pabiti ase no fanya bi we nso anya bi menua bi nso anya bi eno no ye wo ho ade a ye gie abusua ni din ni a ye ho adwuma na ye yi sa ade na firo nti bia wo hweme na wo pese onso bua wo abusua yi musuo aho kire da abusua no so obitimi fro wo se ye menim abusua ye menim fiefo nti se bibi abusua ana apam bibi na ekoso na onti ase a obetimi afreme na me no atwetwe nkomo na enne de Echina Thursday metranse aye sunsunima o man Ghana hade a won so no ansa obefre me they say ye dey atwa obi a obabi a o hwe o Ghana hada babi a wo no ntimi ma ye no an say ye be kire o ho ade ne aye e fon so de organize wo abrochire anama no ne babi bi na ntimi ma babi a wo Ghana o special yi bi a de be mo me o sade no wo Ghana ha krampa say Ghana for obi a wo chire na no so me wo kwan a mefa so a me no be ye na afifa ahudie ene oje so nko ayodia se yare enti na ni petwetwe yare enti na mo akadem yare enti na mo abrabo sifom a onyame tumi ne na adom kese ehunum bi akoso ne ame ahu se meye bibi na enye ya menhwehwe afia me firi mu apambe na wo me fie ho edai na edi minya me so sika mu a na ahye me for so power abrabo mu so sika ntena me nsem meye bibi a na bibi aba bebo me pese me tukwai meye enye ye me peba me paware ohaw ne amane ne dam so koda na ne dam so enkratasem me wo kotasem ohaw ne koda na bi ne dawo so a emere na du so nyame nam ntumi nam nsunsum kese so de fa hodie de oje be yawrade madia enti ba bia wo hweme bia no ana sesei de astarte ayeba ne se obi se me challenge o
say uja so so to me abra be bibi so kire me okay me ba life and then so ma bi se nipa ne te ba bia o tie se ne fie ne dem na o challenge so uja bibi ni so kire me no wo pie on die life so we dey dance kwade me hu ba miensa 9 anno ya me no ka say obi o yuke o so no e chinyifo che obi a ana o try say ojeja me ye obodo o se anadwena krom awo ana na o ka asem bi enu na mapon sorry o say o so da ye no na ono ankasa ni nuama na o ka o say o the trader trader na ye kan say the trader car no yeah or the bear makumako tenants 8 abagana or the anwia car kaisa kese obobodin ni nyina ntimi anya adwuma wa anya hwe do kan ya na sai me sekran se o se oja obi timi to ti di ba ko de ba fie di ye bibi hwe no ma me de ba ye nyina no anye o so wo da ya wo so da ye no na ono anwia ma mienu mo mu di na chi agi ni sika de agu ankure mu no mu gina ho so wo ye be ma be fa ne wow make us say o me life me dey bia me kase adom ani tumi se wankasa na me se ofrem na me ka cho se efiri ufie uni aba man ka obaji achinyi ka obaji achinyi wa woda ye na wode wani hu ye me na me hu ye dabi wa na wahu enti de opesa wode wani hu de hinta de odu shebrachi ana adanbo gegege no nso abia anosh gegege kanoshi gegege watamfo bekoto enase eno ye kosua da ne ba obi gi bibia firu nsem obi ne wo twen obi aka cho so bekum wo na ba bi baba no cash eno ye kosua bo oja bokosua ba da ne bi mame gegege ibru kasa watamfo bibia be find baba ebre naso yes ye koi emphasize da ema yankompon ne ya hwefo kofi konfo frem ya aya na din no doso me kase me bom se ya chekofi pokuma me chekofi pokuma me jo bia so obi o baile bon o de mentia o ma me chin so baile bon ozo ya damo ya na show bia enche ye the 2021 budget no so ebeba ye be show say the prophet now they say no ye chiro the ABC 2021 yeah the prophet now they say me wa mate I was for the didi amanse soroma oja nyame amanse guda Shining Grace Chapel International so for Penia ono na eda sorry ya no o Kenya se abrosanso wo Kumasi a ho na nyame ama ne nsaso kese na dance a wo hunu ye nyina na sorry fia wo ko fodi dance fre papa awo numbers egu kase foni no eso na papa eda won twetwe komo na sunsumu ade de obi ani wa osa no ho a obetumi ehunu de biada didin ede oye nyame so bidin ede kofi poko nyame adoma next week enu be share Eripi fufra abramo yakramina